ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସିଂହ ଶାସକ କଥା। ସିଂହ ଶାସକ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ବସି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ। चलो पिलामाने भिडियोटिकु स्टार्ट करिबा। देखिबा 1 नंबर को क्वेश्चन कौन देइछि। भासुरक कथं मृतः। भासुरक किपरि मला। उत्तर कौन लिखिबा ना पशु राजा भासुरक ईर्षानଳରେ जळी ठेकुआ प्रदर्शित कूप भितरे निजर प्रतिबिंबकु निजर शत्रु बोली मने करी सिंहनाद कला। कूपरू निर्गत निज सिंहनादर प्रतिध्वनि को अपर सिंहर सिंहनाद बोली मने करी क्रोधार्ध भासुरक निज प्रतिबिंब उपरे लंफ प्रदान कला। परिणामतः निजर मूर्खामी पाई कूपर गभीर जलरे पड़ी से मृत्युवरण कला। ख नंबर क्वेश्चन देखिबा कौन देइछि पिला माने। क्रुद्धः सिंह शासक किम बदत। रागी जाइथिबा सिंह ठेकुआ को कौन कहिला। उत्तर कौन लिखिबा क्षुधा दूर क्रोधित भासुरक ठेकुआ को कहिला रे मूर्ख ठेकुआ गोटिए पक्षरे तू अति क्षुद्र पशु, अन्य पक्षरे तू बेलात्रिक्रम करी आसीअछु, तेणु प्रथमे तते मारी परे अरण्यर समस्त पशु को मु उच्छेद करिबी, जहा द्वारा मोर क्रोधानल प्रशमित हेब। क्वेश्चन नंबर ग देखिबा पिला माने कौन देछि। वन्य जन्तवः भासुरकाय की दृश्यं प्रस्तावं दत्तवन्तः। वन्य जंतु माने भासुरक को की प्रस्ताव देइथिले। उत्तर कौन लिखिबा भासुरकर अत्याचार रे अतिष्ठ होई वन्य पशु ताको गोटिए प्रस्ताव देई कहिथिले, हे स्वामी जेहेतु गोटिए पशुरे आपणकर दैनिक भोजन पर्याप्त हेउछि, तेणु प्रत्येह अनेक पशुबध युक्तियुक्त नुहे। आजि ठारू प्रतिदिन जातिक्रमरे गोटिए गोटिए पशु आपणक निकटकू जिबे, आपण बिना परिश्रम रे ताकू मारी खाइबे। एहा द्वारा बिना कारण रे आउ कोनोसी पशु मृत्युर शिकार हेबे नाही। घ नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कौन देछि। शासकः विलंबस्य कारणं किम बदत। ठेकुआ विलंबर कारण कौन बोली कहिला। उत्तर कौन लिखिबा चतुर शासक सिंह को निज विलंबर कारण व्यक्त करिबाकू जाई कहिला, हे स्वामी मोर विलंब पाई मु किंबा बनर अन्य पशु माने दायी नुहंती। मु 4टी ठेकुआंक सहित आपणकर भोजन पाई आसुथिबा बाटरे अन्य एक विशाल सिंहर सम्मुखीन हेली। सेही सिंहटी निजकू बनर राजा बोली परिचय देई अन्य 4टी पशुकू बद्धक रखी आपणकू उत्सर्ना करी ता निकटकू आपणकू डाकी नेबाकू मते पठेइछि। क्वेश्चन नंबर 1 पशुनां प्रस्तावं श्रुत्वा भासुरकः किमाह। पशुमानंकर प्रस्ताव शुणी भासुरक कौन कहिला। उत्तर लिखिबा पशुमानंकर प्रस्ताव शुणी भासुरक आनंदित होई कहिला, हे तुमे माने उचित कथा कहुच, तेणु तुम मानंकर प्रस्ताव ग्रहणीय, किंतु कोनोसी दिन जदि मो पाखकू कोनोसी पशु न आसीब ताहेले मु समस्तंकु मारी भक्षण करिबी एवं ए अरण्यकू पशु शून्य करिदेबी। 2 नंबर देखिबा कौन देछि पिला माने। निज भाषाया एक पदात्मकं अति संक्षिप्त मुतरं लिखित। 2 नंबर क भासुरकः नित्यं कान व्यापादयति। भासुरक प्रत्येक दिन केउ मानंकु मारी दिए। उत्तर लिखिबा भासुरक प्रतिदिन पशु ओ ठेकुआ आदि को मारी देउथुला। क्वेश्चन नंबर ख
ଜାତିକ୍ରମେଣ କଦାଚିତ୍ କସ୍ୟ ବାରଃ ଆଗତଃ। ଜାତିକ୍ରମରେ କାହାର ପାଳି ଆସିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଜାତିକ୍ରମରେ କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆର ପାଳି ଆସିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଗ ଶଶକଃ କୂପ ମଧ୍ୟ କିମ୍ ପଶ୍ୟତ୍। ଠେକୁଆ କୂଅ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଠେକୁଆଟି କୂଅ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଘ କି ଦୃଶ୍ୟଃ ରିପୁଃ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। କିପରି ଶତ୍ରୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ୱ ପ୍ରତିଶବ୍ଦେନ କୂପାତ୍ କଃ ସମୁତ୍ଥିତଃ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ କୂଅରୁ କ'ଣ ଉଠିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରୂପରେ କୂଅରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସିଂହନାଦ ଭାସି ଆସିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଚ ଭାସୁରକଃ କଥଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭବିଷ୍ୟତିଃ। ଭାସୁରକ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଚୋର ସିଂହ ଉପରେ ନିଜ ରାଗ ନିକ୍ଷେପ କରି ଭାସୁରକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ବୋଲି କହିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଛ ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛନ୍ତ ଶଶକଂ ଅପରଃ ସିଂହ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କିମୁବାଚ୍। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସିଂହ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଜ ଶଶକଃ ସମସ୍ତ ମୃଗେ ପ୍ରେରିତଃ କିମ୍ କରତ୍। ଠେକୁଆ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହର ଭୋଜନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଠେକୁଆଟି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସିଂହର ବଧୋପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଝ କୂପେ ସ୍ୱପ୍ରତିବିମ୍ବଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଶଶକଃ କିମ୍ ଚିନ୍ତୟତ୍। କୂଅରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ଠେକୁଆ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମୁଁ ଭାସୁରକକୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି କୂଅରେ ପକାଇ ମାରିବି ବୋଲି ଠେକୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନିୟ ଦେଇଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନଂ କତି ସ୍ୱାପାଦାଃ ଭାସୁରକ ସମୀପଂ ଯାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କେତୋଟି ପଶୁ ଭାସୁରକ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଶୁ ସିଂହର ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ସିଂହ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଂ କରୁତ୍। ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ନା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯତସ୍ତବ। ଯତସ୍ତବକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଯତଃ ଯୁକ୍ତ ତବ। କସ୍ତେ କସ୍ତେକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? କହ ଯୁକ୍ତ ତେ। ତଦନୁ ତଦନୁକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁ। ଶଶକାନତ୍ର ଶଶକାନତ୍ରକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଶଶକାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର। ପ୍ରାତରାହାରାୟ କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରାତଃ ଯୁକ୍ତ ଆହାରାୟ। ଯଦ୍ୟବମ୍ ଯଦ୍ୟବମ୍କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ସେଇଭଳି କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଏବମ୍। ତଦା ଗଚ୍ଛତୁ ତଦା ଗଚ୍ଛତୁକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତଦା ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛତୁ। ସାଧ୍ୱ ଭବତି ସାଧ୍ୱ ଭବତିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ସାଧ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ଭବତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁର୍ଗସ୍ତମପି ଦୁର୍ଗସ୍ତମପିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଦୁର୍ଗସ୍ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସିଂହନାଦ ମକ୍ ରୋତ ସିଂହନାଦ ମକ ରୋତ କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ସିଂହନାଦମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକରତ୍। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ସନ୍ଧି କରୁତ୍। ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୃପ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭବତି। କ'ଣ ହବ? ତୃପ୍ତି ଭବତି। ନ ଯୁକ୍ତ ଏକଃ କ'ଣ ହବ? ନୈକ୍ୟଃ। ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରେ ତସ୍ୟାଗ୍ରେ। ସକଳାନି ଯୁକ୍ତ ଅପି କ'ଣ ହବ? ସକଳାନ୍ୟପି। ଏଠି କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ସୋହମ୍। ସର୍ବାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକାମ୍ କ'ଣ ହବ? ସର୍ବାମେକାମ୍।
तस्य युक्त उपरि कौन हम तस्यो परि मत्वा युक्त आत्मानं कौन हम मत्वा आत्मानं सर्वयुक्त उच्छेदनम कौन हम सर्वोच्छेदनम कह युक्त चित कश्चित एभଳି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦନାଂ ବିଭକ୍ତି ନାମ ଲିଖିତ। ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା କ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ ते बने निर्भयाः पर्यटन्ति। पिला माने 5 नंबर उत्तर गुड़िक लिखिनबा नहले भिडियोटी बहुत लंग होइजिबो। क नंबर कौन हबो बने होची सप्तमी विभक्ति। ख नंबर हबो त्वंग त्वंग होची प्रथमा विभक्ति। ग नंबर स्वापा देई हबो कौन तृतीय विभक्ति। घ नंबर रिपुहु रिपुहु हबो प्रथमा विभक्ति। व नंबर कूप मध्यात हबो पंचमी विभक्ति। 6 नंबर देखिबा कोन देची रेखांकित पदनां विभक्तिकरणं लिखित। एटी सेही भଳି पिला माने आमे यार उत्तर गुडी को खाली देखि नबा। कोन देची स्वामीन स्वामीन कोन हबो ना संबोधने प्रथमा। ख हबो सेही भଳିया शशकः हबो कर्तरी प्रथमा। ग नंबर मया अनुक्ते कर्तरी तृतीया। घ नंबर मया हबो सेही भଳି कोन ना सहयोगे तृतीया। व हबो अभिष्ट देवतां कोन हबो ना कर्मणि द्वितीया। 7 नंबर देखिबा कोन देछि पिला माने वाक्यानि रचयत। आमे एठी कोन करिबा ना वाक्य गठन करिबा। उपरि लगे कि एठी वाक्य गठन करिबा कोन हबो वृक्षस्य उपरि बानरः सेते। बिना कोन हबो ना विद्यां बिना जीवनं वृथा। क्रमेण छात्राः क्रमेण विद्यालयम् आगच्छन्ति। सविनयं छात्रः सविनयं शिक्षकं प्रश्नं पृच्छति। सः माया सः त्वं आगच्छ। यथा सुखं कोन हबो ना सर्वे यथा सुखं तिष्ठन्तु। एवं कोन हबो ना अधुना एवं करु। स्मरतः लगे कि वाक्य गठन कले कोन हबो तौ ईश्वरं स्मरतः। तत्र लगे कि वाक्य गठन कले कोन हबो तत्र 50 बालकः सन्ति। कर्तव्यम लगे कि वाक्य गठन कले कोन हबो इदं त्वया कर्तव्यम। 8 नंबर देखिबा पिला माने कोन देछि एठी शुद्धम उत्तरं निरूपयत। एठी आमे कोन करिबा ना शुद्ध उत्तर गुडी को लिखिबा। कोन नंबर कोन देछि सिंहस्य नाम किमासित। एठी कोन करिबा पिला माने एठी आमे एठी पिला माने 8 नंबर आमे खाली उत्तर गुडी को देखि नबा। 8 नंबर क हबो भासुरकः। 8 नंबर ख हबो दुर्गस्थः। ग हबो सिंहनादं। घ हबो कोन ना शशकस्य। व हबो विष्णु शर्मणा। 9 नंबर देखिबा कोन देछि शून्य स्थानानि पूरयत। एठी आमे कोन करिबा ना शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा। 9 नंबर मध्य पिला माने सेही भଳି उत्तर गुडी को देखि नबा नले भिडियोटी बहुत लंग होइजिबो। 9 नंबर क हबो कोन ना क्लेशं। ख हबो आत्मनः। ग हबो सविनयं। घ हबो तस्य। उ हबो दुर्गम। पिला माने तम माने एही भଳି भाबरे भलो भाबरे मने रखिबो। पिला माने तम मानकु जदी एही भिडियोटी भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।